बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा कि बीसी गर्जना आइंदा माह हैदराबाद में 1 लाख लोगों के साथ मुनक़िद की जाएगी। आज उन्होंने नागौल में शुभम कन्वेंशन में मुनक़िदा ओबीसी के इजलास में बीसी डिक्लेरेशन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में बीजेपी इख्तिदार में आती है तो बीसी तबके को उनकी आबादी की बुनियाद पर बजट मख्तस किया जाएगा। रियासत में बीसी कमीशन को आईनी दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले बीसी तलबा को स्टेटस की बुनियाद पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि नामजद ओहदों में भी बीसी को तरजीह दी जाएगी। बंडी संजय ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर की अदम तरक्की की जिम्मेदारी बीआरएस और एमआईएम है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों की वजह से पुराने शहर में मेट्रो नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक पर पाबंदी का कानून लाने का सेहरा बीजेपी हुकूमत का है। बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम पार्टियों ने उसकी मुखालिफत की। बंडी संजय ने बीआरएस हुकूमत पर रियासत में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की साजिश का इल्जाम लगाया। कर्नाटक ఎన్నికలు వేరు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికలు వేరు। కర్ణాటక విధానాలు కర్ణాటకలో, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలు ఇక్కడ గుర్తిస్తాం, గమనిస్తాం। అన్ని వర్గాల గురించి ఆలోచించే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ। భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ వర్గాన్ని వ్యతిరేకించలే, ఏ మతాన్ని కించపరచలే। అదే హైదరాబాద్ భాగ్యలక్ష్మి గుడి దగ్గర సమావేశం పెట్టినాం। ఈ ముఖ్యమంత్రి చాతగానే భయపెట్ట దమ్ము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి లేదు। ఎంఏ పార్టీకి భయపడ్డాడు। ఇలా భాగ్యలక్ష్మి గుడి దగ్గర మేము సమావేశం పెట్టి